जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करছি ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭଜା ଭାଜୁଛି କାହିଁକିନା ଭଜା ଭାଜିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯିବେ ଯେଝା ଅଫିସ। ବାସ୍ ଏପଟେ ତିତଲି ଆମର ଖେଳୁଛି। ତିତଲି ତିତଲି ତମେ ଖେଲୁଛ ତିତଲି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ତିତଲି ତିତଲି ତିତଲିର ଏବେ 7 month କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି 8 ଚାଲୁଛି ନା, ତ ସିଏ ଖାଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇছে, ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ଗାଧେଇ ଯିବା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ତାର ଟିକେ ଆମର ଝିଅକୁ ଖୋଇ ଦଉଥିଲୁ ନା, ସେ ଖୋଇ ଦଉନଥିଲା ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଇଏ କହିଲେ କି ମୁଁ ତା ଆଗରେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ସିଏ ଶୋଇବ। ହଁ କଣ ହେଲା? ଏଗୁଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ କେତେ ନାଟକ ଦେଖେଇବ। ତା ବାପା ଏପଟେ ଦେଖ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଖେଳିବ, ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇତେ ଦେବି, ସେ ଖାଇବ। ଆର ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ନାଟକ ଦେଖାଏ। ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି, ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା କତିରେ 2ଟା ଲୋକ ନିହାତି ଦରକାର। ତତେ ସେ ଗଢ଼ିଛି ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ମତେ ଜଞ୍ଜାଳ ପଛକୁ ପକାଇ ମନ ବସି। ଝିଅକୁ ଖୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ପଖାଳ ଧରିକି ଆସିଗଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମୁଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାତେନି, ଏମାନେ ସବୁ ରୁଟି ଖାଇଗଲେ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ପଡ଼ିଛି ନା, ପଖାଳ 2ଟା ନ ଖାଇନେ ମୋତେ ଦିନ ଯାଙ୍କ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଯେଉଁ ପଖାଳ କମ୍ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ନା, ଜମା ବି ବାସୁନି, କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଏଇଆ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଲଗେଇକି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି ବିରିୟାନୀ କରିବାକୁ। ଇଏ କନ୍ତେ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ନା, ଓରିର ଆଜି ନଖ କଟା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତା ନଖ କଟା ହେଇନି। ସେ ପାର୍କକୁ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଚଢ଼ି କରୁଛି, ଆଉ କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ତା ନଖ କାଟିଦେବି। ତା ନଖ କାଟିବାକୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ତାର ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ନଖ, ତାକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି କାଟିଦେବାକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଡରୁଛି, ତା ଦେହ ହାତ ପୁରା ଥରୁଛି, କ୍ୟାମେରା ଯୋଉଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେ ବହୁତ ଡରୁଆ, ଏତେ ଡରୁଆ କୁହନ୍ତୁନି। ତା ଧରିକି କାଟିତେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁଟା କେତେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ନଖରା ନ କାଟିଲା ବେଳକୁ ନା ପୁରା ମାନେ ଯାହାଠି ହାତ ଇଏ ମାରୁଛି ପୁରା ରାମ୍ପେ ରୁମ୍ପା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଲାଗି ଆଜି ଭାବିଛି ଫାଇନାଲ୍ ତା ନଖ ପଖ ସବୁ କାଟିଦେମି। ଏପଟେ ଆଜି ବିରିୟାନୀ କରିମି ବୋଲି କହିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଚାଉଳ ମାନେ ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇମି ହେଉଛି ଛୋଟ ଚାଉଳ, ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦାନାଟା ସେଟା ଏତେ ଭଲସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରେନି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଉଳ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ତାର ହେଉଛି ଛୋଟ ଭର୍ସନ୍ଟା, ସେଇ ଚାଉଳଟା ହିଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଆମର ଜାଗାଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇଯିବ, ଆମର 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଭାତ ତ ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସୋୟାବିନ୍ ବି ଭେଦେଇ ଦେଇଛି। ସୋୟାବିନ୍ ଏଥିରେ ପକେଇମି, ବିଶେଷ କିଛି ପରିବା ପକେଇବିନି, ବା ସୋୟାବିନ୍ ପନିର ଆଳୁ ପକେଇ କରିମି। ଆଙ୍କୁ ସୋୟାବିନ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ ପକାଉଛି। ତ ସୋୟାବିନ୍ ବି ଭେଦେଇକି ଇଏ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ଭାତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମାନେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଭାତ ହେଇକି ରେଡ଼ି। ପନିର ଆଣି କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଗରମ ହେଇଥିଲା, ପନିର ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ପନିର ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ବି ଭାଜିଦେମି। ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସୋୟାବିନ୍ ଭାଜିଦେମି। ବେଶୀ ପରିବା ପକେଇନି ଏଇଲାଗି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପରିବା ପତ୍ର ପକେଇ କରେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଖାଲି ବାସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ପନିର ଆଳୁ ସୋୟାବିନ୍ରେ କରିମି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ଏମିତି। ହଁ, ତା ଭିତରେ ତାର ଭିଟାମିନ୍ କମିଯାଉଛି। ତା ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେ, ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲା କି ତାର ଭିଟାମିନ୍ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ରାଇ ମାନେ ଆମର ଦହିଟା ସେ ମାନେ କମ୍ପଲସରି ଖାଏ। ଦହିଟାକୁ ସେ ଖାଇବ ହିଁ ଖାଇବ। ତ ତାପରେ ବି ତାର ଫେରେ ଚିକେନ୍ କ'ଣ କରିବ, ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ବି ତାକୁ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇତେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଡକ୍ଟର କହୁଛି ତାର ଭିଟାମିନ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ ଦେଲେ ତାର ଭିଟାମିନ୍ଟା ବଢ଼ିବ କହିଲେ।
कुकुर से ये तितिली तितिली एवं गाधेवाई रेडी होती किंतु से पाख छाड़ू ना कहते तुम्हें आस मत गाधेदब हेले मुझे गाधेदेवी सांग मैंने रोसे सेपटे आमर लंच बसई एपटे मो झीर लंच प्रिपेयर होची जोटा कि मु ऑलरेडी वीडियो अपलोड करची तार जो 8 मंथ सेलाक वीडियो तो आपण माने जदि देखिया को चाहंती तो जाई मो माने आईडी खुली आपण देखि परिबे प्लेलिस्ट रे ये होची मो झीर 8 मंथ कर होची सेलाक वीडियो एपटे देखिया ये कौन करछन झील खाଇବା थंडा कर थंडा सेमी नुह थंडा पूरा गरम एमती एमती घंटे दे मीठा लगुनि नहीं फाइनाली मोर सब ये सरला बास खाली मसला कषिकी सब माने भेजिटेबल को पकेबी से मसला ऑलरेडी माने पड़ी साराणी आउ मत 10 मिनट भितर मोर बिरयानी रेडी हो पूरा एतर सब मसला मसली पकई दे सारे टिके ढांकी देले कौन ना मसलाटा सीझीज यहाँ हूँ आम माँ ट्रे जोटा कि माने जल्दी हम आउ मसला भी स्मेल करनी जमीक पियाज रसुण स्मेल भी करनी तो से मुझे ढांकी ढांकी करे एपटे भी मो मसला हो सारा तो मुझे सबकि पकईदे आउ कि केवल पनीरटा पकईनी पनीरटा लास्ट को पकईबी टिके कषिगला भाया कषिगला पनीर के पकईकी बास खोलीदेवी आउ ग्रेवी भाया करी झोल तो बिल्कुल भी रखी एपटे सब जिनस को गोटे जगह थोदेकी आराम से करदेनी आम कत बड़ जगह मैंने स्पेस वाला नाला तो गोटे बड़ तसला था तो से ही मुझे करदेनी किंतु ये करवाटा मत बहुत बड़ा महंगा पड़ा मुझे जान स्टीलटा थिला तो मु खाली तले टिके ना तेल देकी ये सब पकईदेनी ताकू जो गैस बसैनी ना से टिके तली लगिगला जोटा मो मन बहुत दुख था आउ भी बिरयानी टिके खराब हो जाता भातटा भी टिके नरम हो जाता जो लगी मो मन बहुत दुख था बस किंतु आउ सब टेस्ट थिला सब किसी ठीक ठाक थिला ये दीटा ही एतरे टिके मत प्रोब्लेम करदेला राईटा भी मु ऑलरेडी रेडी करके रखी देथिनी सब एतरे बेसी दिन पियाज देनी पियाज एते माने हमको भल लागेनी तो सेति लगी काकुड़ी दे देथिनी आउ माने जीरा लंका गुंड पकेदिनी आउ सब हेला एबे सब सफा सफी करदेनी किचन जहाँ अवस्था हेतला सफा कर देकी माने झाड़ू पर लगेदेनी समस्त खाइबा देबा के एपटे बाप झियो तांकर देखो सब किसी परफेक्ट है गोटे कि मुझे जानी पालिनी स्टीलटा बसईदेना तली टिके लगी जाता जोटे टिके स्मेल करता ये गोटे जगह है बोली मुझे जो भी अच्छी डिशटा से भी बसई देती आउ सबकि टेस्ट परफेक्ट होता माँ देवी कौन लगुच सी ही कहले जानवे आउपटे रेडी करदे रायता सब प्लेट्रे बाढ़ी देती समस्त खुणा बिरयानी बाढ़ी देवी बिरयानी चाउलटा भी टिके टाण हो जाता जो मन टिके दुख हो जाए बाढ़ी देवी समस्त खुणा माँ मानक देवी देखे माँ केम लगे भाई भाई आस ना खाई जो माँ तुमको स्मेल हो पोड़ा पोड़ा स्मेल होते हाँ माँ कहले पोड़ा पोड़ा स्मेल टे करछि कि आगु जे बिरयानी बनो ताठू टिके माने कम टेस्ट हेछि हेले आ सब ठीक ठाक अछि भातटा टिके टाण हो जाय जो जिंस मो डरुथिनी से जिंसटा टिके एतरे हेछि जो ले मो मन बहुत दुख थिला काहे ना मो माँ को मो हाथ रे बिरयानी बहुत पसंद तो आज माने खराब टिके हे जिवो मु भाबी नथिनी लॉस हो गला जा भावंतु संध्या बेले तितली तितली चा पीवा तितली चा पीऊ तो बसते दे आमर एपर्यंत संध्या है आसिक टाइम है 7:30 संध्या पूरा दिन अच्छे आउे मो झी जो बदमाश हो कहते कौन हो हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण
फाइनाली सब कम सरला खाई पी देकी आसनी रूम को आज ब्लॉगटा मोर एटी ही शेष होची। तो आपण मानू मो वीडियो केमती लगे कमेंट सेक्शन निश्चित जनइबे। रात बास्ते मो झील सहित खेलिकी ठाकुर मिश्र शुणे कि आम दी जन शोमु। यदि आपको मो वीडियो भल लगी तेना कमेंट सेक्शन निश्चित जनइबे। आ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी भूलें। रही जय श्री जगन्नाथ।